Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ladies and gentlemen of pre-student class H and ano number? Dr. Ngasbon Egar SPD MBD, Yar Umi Hasanah, NPM 1951-0309, and Panji Kusuma Dewi, NPM 1951-0323, as member group 5, will be present our people with the title function of management. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Umi Hasanah dan Panji Kusuma Dewi dari kelompok 5 hendak mempresentasikan tentang fungsi manajemen. Management is a process with a social element. It requires the efficient use of resources combined with the guidance of people in order to reach a specific organizational objective. Manajemen adalah proses dengan elemen sosial. Ini membutuhkan penggunaan sumber daya yang efisien dikombinasikan dengan bimbingan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Three key characteristics define the process of management. 3 karakteristik kunci menentukan proses manajemen. First, management is a process of concerning and related activities. Each of the functions is related to each other and the function complement each other. The second characteristic of management is about it involving and concentrating on organizational goals. Third, management achieves the organizational goals by working with people and organizational resources. Pertama, manajemen adalah proses kegiatan yang berkelanjutan dan terkait. Masing-masing fungsi terkait satu sama lain dan fungsinya saling melengkapi. Karakteristik inti kedua dari manajemen adalah tentang melibatkan dan berkonsentrasi pada tujuan organisasi. Ketiga, manajemen mencapai tujuan organisasi dengan bekerja bersama orang dan sumber daya organisasi. In essence, management is about a dynamic process with a number of elements and activities as part of the process. The dynamic and social element of management mean the function of management are separate from operational function. Whilst operational function refer to activities and processes. Pada intinya, manajemen adalah tentang proses yang dinamis dengan sejumlah elemen dan kegiatan sebagai bagian dari proses. Elemen dinamis dan sosial manajemen berarti fungsi manajemen terpisah dari fungsi operasional. Sementara fungsi operasional mengacu pada kegiatan dan proses. Management function are the same, but the management processes people use can differ. A management style or process can depend on the organization, the manager in question, and even the objectives. Fungsi manajemennya sama, tetapi proses manajemen yang digunakan orang bisa berbeda. Sebuah gaya manajemen atau proses dapat bergantung pada organisasi, manajer yang bersangkutan, dan bahkan tujuan. Function of management, fungsi manajemen. The essential element or component of management process are four. A. Planning. B. Organizing. C. Directing. D. Controlling. Elemen atau komponen penting dalam proses manajemen ada 4. A. Perencanaan. B. Mengorganisasi. C. Mengarahkan. D. Pengendalian. Kulik coined the word POSCOP to suggest 7 functions of management. 7 fungsi manajemen menurut Kulik pada kata POSCOP tertuang dalam diagram berikut. According to him, management process may be indicated by the word POSCOP. Here, P stands for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing, CO for coordinating, R for reporting, and B for budgeting. Menurutnya, proses manajemen dapat ditandai dengan POSCOP. Di sini P menyatakan untuk perencanaan, O untuk pengorganisasian, D untuk pengarahan, S untuk penetapan staf, CO untuk koordinasi, R untuk pelaporan, dan B untuk penganggaran. Different experts have classified function of management. According to George and Jerry,
There are four fundamental functions of management. It is planning, organizing, actuating, and controlling. According to Henry Fayol, to manage is to forecast and plan, to organize is to command and to control. Another colleague has given a keyword for scope, where P stands for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordination, R for reporting, and B for budgeting. Para pakar yang berbeda memiliki klasifikasi fungsi-fungsi manajemen. Menurut Josh dan Jerry, ada 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian. Menurut Henry Fayol, mengelola adalah meramalkan dan merencanakan, mengorganisasi, memerintahkan, dan mengendalikan. Sedangkan Leatherkulit telah memberikan kata kunci poskop, di mana P adalah singkatan perencanaan, O untuk pengorganisasian, S untuk staff, D untuk mengarahkan, CO untuk koordinasi, R untuk pelaporan, dan B untuk penganggaran. The most widely accepted function of management given by Cons and O'Donnell is as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Tetapi fungsi yang paling banyak diterima adalah fungsi manajemen yang diberikan oleh Cons dan O'Donnell, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, pengarahan, dan pengendalian. A. Planning, perencanaan. According to Cons, planning is deciding in advance what to do, when to do, and how to do. It bridges the gap from where we are and where we want to be. Menurut Cons, perencanaan adalah menentukan di muka apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Perencanaan menjembatani kesenjangan dari mana kita berada dan di mana kita ingin menjadi sesuatu. B. Organizing, pengorganisasian. It is the process of bringing together physical, financial, and human resources and developing productive relationships amongst them for achievement of organizational goals. According to Henry Fayol, the organizational business is to provide it with everything useful or is functioning it as raw material, tools, capital, and personnel. Ini adalah proses menyatukan sumber fisik, keuangan, dan daya manusia, dan mengembangkan hubungan yang produktif di antara mereka untuk pencapaian tujuan organisasi. Menurut Henry Fayol, mengorganisir bisnis berarti menyediakan segala sesuatu yang bermanfaat atau fungsinya, yaitu bahan mentah, peralatan, modal, dan tenaga kerja. C. Staffing, kepegawaian. It is the function of managing the organization structure and keeping it manned. The main purpose of staffing is to put the right man on the right job. It has square pegs in square holes and round pegs in round holes. According to Coates and O'Donnell, managerial function of staffing involves managing the organization structure through proper and effective selection, operation, and development of personnel to fill the roles designed in the structure. Ini adalah fungsi menjaga struktur organisasi dan menjaga personil. Tujuan utama kepegawaian adalah untuk menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat, yaitu pasak persegi di lubang persegi dan pasak bundar di lubang bulat. Menurut Coates dan O'Donnell, fungsi manajerial dalam kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui seleksi, penilaian, dan pengembangan personil yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. D. Directing, mengarahkan. It is the part of managerial function which actuates the organizational methods to work
efficiency for achievement of organizational purpose. Direction is thus interpersonal aspect of management which deals directly with influencing, guiding, supervising, motivating subordinates for the achievement of organizational goals. Ini adalah bagian dari fungsi manajerial yang menggerakkan metode organisasi untuk bekerja secara efisien untuk pencapaian tujuan organisasi. Arahan adalah aspek interpersonal management yang berhubungan langsung dengan mempengaruhi, membimbing, mengawasi, memotivasi subordinat untuk pencapaian tujuan organisasi. Controlling, mengontrol. According to Theo Hyman, controlling is the process of checking whether or not proper progress is being made towards the objectives and goals and acting if necessary to correct any deviation. According to Cons and O'Donnell, controlling is the measurement and correction of performance activities of subordinates in order to make sure that the enterprise objectives and plans desired to obtain them as being accomplished. Menurut Theo Hyman, mengontrol ada proses memeriksa apakah ada kemajuan yang tepat dilakukan terhadap tujuan dan sasaran dan bertindak jika perlu untuk memperbaiki penyimpangan apapun. Menurut Cons dan O'Donnell, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kegiatan kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dan rencana yang diinginkan untuk mendapatkannya tercapai. This is the end of our presentation. Hopefully, it can help you to understanding main of this subject. If anyone wants to ask a question or complete our material, please come forward. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.